Na ng pansit. Bagag tudo. Ang kapalag tudo abasay. Saray sardigan mo tagam eh. Saray sardigan. Di sakto lang yan. Bagag tudo. Pansit Canton. Yeah. Mga bisitas na girls. Awon pa kay taga vloggers. Para pala. Nataimingan na. Sige, kiwar ka mo, di ka mag-group-group. Istunaan. Ha? Istunaan. Talaga sila tiko kino. Ay. Ano dapat na? Talaga sila. Magkasakto timing na. Awanin na ikaw. Awanin. Oh. Nay, awang ka na yun, Nay. Diwe, pagpesi.